তিনি সালগ্রা হাংখরनि बिलोनिया हांखर तांफां हाबानगो थुइरिमा पान्दा संसाजाखा हांखर तांफां ताई अल थुमनाय हाबानगनि सेबुक मथा एमप्लयिज रिक्रिएशन क्लाबनि साक्थारमा बाय संसाजाक शिबिरनो चेंगिरिखा पंचायत ताई कुचुक रुंगमंत्री किशोर बर्मन पान्दाव हांखर कास्कुआक्रा दीपक दत्त सिनियर डेपुटी मेजिस्ट्रेट सञ्जीव चाकमा एडीएम मोहम्मद हाफिज उद्दीन नखबई कुबुनि संतंगमानि असालो जुदा जुदा हाबानगनि सेबुक बीएसएफ शेंक्राक त्रिपुरा पुलिस नखबई खरक सारा नैचिथाम थुइरि लाइखा রক্তদান এই ধরনের যে শিবির এই শিবিরের মাধ্যমে এই যে ছোট ছোট যে দান করা সেইগুলোই কিন্তু আমাদের বিকশিত ভারত গঠন করার ক্ষেত্রে কিন্তু অত্যন্ত সেটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। সেখান থেকে আমরা সমাজকে রাষ্ট্রকে দেশকে নিজে কিছু দেওয়ার যে মানসিকতা সেটা কিন্তু সেখান থেকে আমাদের গড়ে ওঠে।